वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं नूरानी कायदे का पहला सबक, हमारी वीडियो सीरीज़ का पहला वीडियो। अगर आपने नूरानी कायदा नहीं पढ़ा तो आप कुरान करीम को अच्छी तरह नहीं पढ़ सकते, लेकिन अगर आप कायदे को पढ़ते हैं तो आप कुरान करीम को बेहतर से बेहतर अंदाज में, खूबसूरत अंदाज में पढ़ सकते हैं। चूँकि अभी दुनिया में जितने भी काम हो रहे हैं उन तमाम कामों में सबसे अफजल काम कुरान करीम का सीखना और सिखलाना है, जिसकी गवाही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस दे रही है कि तुम में सबसे बेहतर वो शख्स है जो कुरान करीम को सीखे और सिखलाए। और कुरान करीम का सीखना सबसे अजीम काम है। कुल्लु अम्रिन दिबालिन लम युब्दा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फहुव अक़ता। कुरान का सीखना अजीम काम है और हर वो अजीम काम जिससे पहले बिस्मिल्लाह न पढ़ी जाए, अल्लाह का नाम न लिया जाए, वो काम अधूरा रहता है, बरकत से खाली रहता है। सबसे पहले हम अल्लाह की हम्द बयान करेंगे, उसके बाद प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद का नजराना पेश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। शुरू करते हैं नूरानी कायदा। ये है नूरानी कायदा। ये आपको किसी भी इस्लामिक बुक की शॉप से मिल जाएगा। आप इसको लेकर रख ले। जब भी आप इन वीडियो को देखकर कायदा पढ़ना सीखे तो इसको सामने रखें, फिर इसको पढ़ना शुरू करें। शुरू करते हैं। तख्ती नंबर 1, मुफरदात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जब भी आप कोई इस्लामिक बुक पढ़ना शुरू करें तो इस दुआ को पढ़ ले, या आपकी कोई स्कूल की बुक हो उसको भी जब आप पढ़ना शुरू करें तो इस दुआ को पढ़ ले। ये आपको बहुत फ़ायदा देगी। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फत्ताहु रब्बि ज़िदनी इल्मा। इसका तर्जमा होता है, ए मेरे रब, तो इस किताब का पढ़ना हमारे लिए आसान बना और तो इसको हमारे लिए मुश्किल न बना, और आफ़ियत के साथ इसका इख्तिताम फरमा, और हम तुझसे तेरी मदद चाहते हैं। या फत्ताहू, तो हमारे दिलों को खोल दे। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए हमारे रब, तो हमें अपने फ़ज़ल से ज़्यादा इल्म अता फरमा। ये जो आपको अल्फाज दिख रहे हैं ये कुरान के अल्फ़ाबेट्स हैं। जिस तरह इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABCD से लेकर Z तक जो अल्फाज होते हैं अल्फ़ाबेट्स कहते हैं, इसी तरह ये कुरान के अल्फ़ाबेट्स हैं। शुरू करेंगे आज का पहला सबक। आप इस बात को याद रखें, जब भी हम पढ़ना शुरू करेंगे तो हमें आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़ना है। आप मेरे साथ पढ़ेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। ये है अलिफ, हम इसको अलिफ पढ़ेंगे। ये है बा, बा की पहचान है कि बा के नीचे एक नुक्ता होता है। ये है ता, ता की पहचान ये है कि ता के ऊपर 2 नुक्ते होते हैं। ये है सा, सा की पहचान ये है कि सा के ऊपर 3 नुक्ते होते हैं। ये है जीम, जीम की पहचान ये है कि इसके अंदर 1 नुक्ता होता है। ये है हा, हा की पहचान ये है कि इसके अंदर नुक्ता नहीं होता, ये नुक्ते से खाली होता है। हमको इस हरफ को बीच हलक से पढ़ना है, यानी हम गले के नीचे जब हाथ लगाएंगे तो एक हड्डी सी आपके हाथ को लगेगी, वहीं से इसको हल्का सा ज़ोर दे के पढ़ना है, ज़्यादा ज़ोर नहीं देना है। जैसे हा, ये है खौ, खौ की पहचान ये है कि खा के ऊपर 1 नुक्ता होता है। ये है दाल, दाल की पहचान ये है कि इसके ऊपर नुक्ता नहीं होता। ये है दाल, ये दोनों हर्फ अलग अलग हैं। ये है दाल, ये है दाल। इसको हम इसकी तरह पढ़ेंगे, जो इसका मखरज है इसका भी वही मखरज है। ज़ुबान की नोक और सनाया उलिया यानी ऊपर के जो दांत है, हमारी जीभ ऊपर के दांतों के लगेगी, तब ये हरूफ अदा होंगे। ये है रॉ,
اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر نقطہ نہیں ہوتا، یہ ہے زا۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے، یہ ہے سین۔ سین کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہوتا، یہ ہے شین۔ شین کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں۔ نقطے بولتے ہیں جیسے انگلش میں ہم بولتے ہیں ڈاٹس۔ یہ چھوٹی سین ہے، یہ بڑی شین ہے۔ اس کے نیچے میں نے انگلش لکھ دیا ہے آسانی کے لیے۔ چھوٹی سین کے لیے SIN آئے گا اور بڑی شین کے لیے SHIN آئے گا، سین شین۔ یہ ہے صاد۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہوتا، نقطے سے خالی ہوتا ہے، یہ ہے ضاد۔ اس کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے، یہ ہے طا۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہوتا، یہ ہے ضا۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے، ایک ڈاٹ ہوتا ہے۔ اس کا مخرج بولتے ہیں جہاں سے حروف ادا ہوتا ہے۔ اس کا مخرج، دال کا مخرج اور ثا کا مخرج، ان تینوں کے نکلنے کی جگہ، پڑھنے کی جگہ، یہ تینوں ایک ہی جگہ سے ادا کیے جائیں گے، پڑھے جائیں گے۔ زبان کی نوک ہماری جیب اوپر والی دانتوں کو لگے گی تب یہ حروف ادا ہوں گے۔ یہ ہے عین۔ عین کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر نقطہ نہیں ہوتا، غین۔ غین کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ ابھی ہم آگے پڑھیں گے۔ یہ ہے فا۔ فا کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ یہ حرف اور یہ حرف آپ کو دکھنے میں سیم لگے گا لیکن یہ الگ ہے۔ اس کے شروع میں راؤنڈ بنا ہوا نہیں ہے، اس کے شروع میں گول راؤنڈ بنا ہوا ہے۔ یہ ہے قاف۔ قاف کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں، 2 ڈاٹس ہوتے ہیں۔ یہ ہے چھوٹی کاف۔ یہ ہے بڑی قاف، یہ چھوٹی کاف۔ اس کو پڑھتے وقت ہمارا منہ ہوا سے تھوڑا بھر جائے گا، جیسے قاف۔ یہ ہے چھوٹی کاف، کاف۔ یہ ہے لام۔ لام کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہوتا۔ یہ ہے میم۔ میم کے اوپر بھی کوئی نقطہ نہیں ہوتا۔ یہ ہے نون۔ نون کی پہچان یہ ہے کہ اس کے بیچ میں ایک نقطہ ہوتا ہے۔ یہ ہے واو۔ واو کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر نقطہ نہیں ہوتا۔ یہ ہے ہا۔ اس کو ہم بالکل آسانی سے پڑھیں گے، کچھ تھوڑا سا بھی زور نہیں دیں گے۔ یہ ہے حمزہ۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر بھی نقطہ نہیں ہوتا۔ یہ ہے یا۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے نیچے 2 نقطے ہوتے ہیں۔ یہ ہے یا۔ یہ دونوں یا ہے، بس لکھنے میں فرق ہے۔ اس کے نیچے بھی 2 نقطے لگے ہوئے ہیں، یہ بھی یا ہے۔ یہ یا اور یہ بھی، اس کو بھی ہم یا پڑھیں گے۔ آپ سب کو ان الفاظ کو، ان الفابیٹس کو اچھی طرح یاد کر لینا ہے۔ جب بھی آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ کون سا حرف ہے تو ہماری زبان سے فوراً نکلنا چاہیے، یہ ہے شین۔ آپ سے کوئی پوچھے یہ کون سا حرف ہے تو ہماری زبان سے فوراً ادا ہونا چاہیے ہا۔ کوئی پوچھے یہ کون سا حرف ہے تو ہماری زبان سے نکلنا چاہیے میم۔ آپ اس کو اتنا پڑھے، بار بار پڑھے کہ یہ آپ کو زبانی یاد ہو جائے۔ چلیے ابھی ہم ساتھ ساتھ پڑھیں گے، آپ ہمارے ساتھ پڑھیے۔ الف، با، تا، ثا، جیم، ہا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ضا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ بس آج کے سبق میں اتنا ہی۔ کل کے سبق میں دوسری ویڈیو میں ہم اس سے آگے پڑھیں گے۔ تب تک آپ اس کو، ان الفاظ کو، ان الفابیٹس کو زبانی یاد کر لیں تاکہ آپ کو آگے جا کے یہ الفاظ کام آئیں گے، آگے جا کے آپ کو پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ بس یہ ہماری چھوٹی سی کوشش ہے کہ ان ویڈیوز کے ذریعے اگر ایک آدمی بھی قرآن پڑھنا سیکھ جاتا ہے تو یہ ہماری محنت کامیاب ہے
اور آپ سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور صدقہ جاریہ حاصل کریں۔ جب بھی کوئی آدمی اگر اس کے ذریعے پڑھنا سیکھے گا قرآن تو آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔